क्या आपने कभी सोचा है कायनात का वो कौन सा महीना है जिसके आने से पहले ही आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? वो कौन सा लम्हा है जब जहन्नम की दहकती आग बुझा दी जाती है और इब्लीस को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है? एक ऐसी दस्तक जो खामोश है मगर कायनात का जर्रा जर्रा इसे महसूस कर रहा है। वो आ रहा है, एक ऐसा मेहमान जिसके इस्तकबाल के लिए जमीन वाले नहीं बल्कि अर्श वाले तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमें मालूम है कि इस मेहमान की आमद पर तारीख इंसानी के वो कौन से बड़े वाकयात रूनुमा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां वक्त के पर्दे चाक होंगे और हम देखेंगे कि माह रमजान की आमद महज एक महीने का बदलना नहीं बल्कि तकदीरों का बदलना है। रमजानुल मुबारक ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये वो मुकद्दस महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के नज़ूल के लिए चुना। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब जब रमजान की आमद हुई हक और बातिल के दरमियान लकीर वाज़ेह हो गई। ये वो महीना है जिसमें मुसलमानों ने अपनी किल्लत के बावजूद कुफ्र की कसरत को शिकस्त दी। इस दस्तावेजी वीडियो में हम रमजान की आमद के इस पहलू पर रोशनी डालेंगे जो इसे तमाम महीनों का सरदार बनाता है। हम गारे हिरा की तन्हाइयों से लेकर बद्र के रेगजारों तक का सफर करेंगे ताकि समझ सकें कि इस महीने की आमद मोमिन के लिए क्या मानी रखती है। ये एक रूहानी इनकलाब का पैगाम है जो हर साल हमारे दरवाजों पर दस्तक देता है। गारे हिरा की वो अजीम रात आज से 1400 साल पहले मक्का के पहाड़ जबल नूर पर एक तन्हा वजूद सजदा रेज था। वो माह रमजान की ही एक रात थी। कायनात साकित थी, सितारे अपनी जगह थमे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गोशा नशीन थे। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पहाड़ों की बुनियादें हिला दी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर हुए। ये रमजान की आमद थी जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर नूर की राह दिखाई। इक़रा पढ़ो के उस पहले लफ्ज ने इल्म व हिकमत के वो दरवाजे खोले जो रहती दुनिया तक बंद नहीं होंगे। रमजान की अजमत का पहला सिरा इसी गार से जुड़ा है। ये वो लम्हा था जब जमीन का रिश्ता बराह रास्त आसमान से जुड़ गया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि इस रात की आमद से पहले ही कायनात में एक अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे पूरी फितरत उस अजीम पैगाम के लिए सांसें रोके खड़ी हो। हिजरत और पहला रोजा। मदीना की जिंदगी मक्का से मुख्तलिफ थी। हिजरत के दूसरे साल जब मुसलमानों को अभी नए माहौल में ढलने का वक्त भी न मिला था, रमजान की आमद का ऐलान हुआ। ये मुसलमानों के लिए पहला बाकायदा रमजान था। जरा तसव्वुर करें, वो सहाबा जो फाका कशी के आदी थे, जिनके पास सहरी और इफ्तारी के लिए सिर्फ चंद खजूरें थीं, उनके दिल इस महीने की आमद पर खुशी से लबरेज थे। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे। ये हुक्म सिर्फ खाने पीने से रुकने का नहीं था, बल्कि ये तरबियत थी एक ऐसी कौम की जिसे दुनिया की इमामत करनी थी। मदीना की गलियों में पहली बार एक ऐसी रूहानी फिजा कायम हुई जहां दिन को रोजा और रात को कयाम यानी तरावीह ने मुसलमानों के जज्बे को जला बख्शी। ये वो वक्त था जब तकवा के बीज बोए जा रहे थे जो आगे चलकर एक तनावर दरख्त बनने वाले थे। मार्काए बद्र, हको बातिल का पहला टकराव। 17 रमजानुल मुबारक सना 2 हिजरी। रमजान का महीना अपने जोबन पर था, लेकिन ये सिर्फ इबादत की रातें नहीं थी, ये आजमाइश की घड़ी थी। एक तरफ 1000 का मुसल्लह लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 313 निहत्थे मुसलमान, भूख, प्यास और रमजान की तपती दोपहर। ये रमजान की आमद ही थी जिसने मुसलमानों को वो ताकत दी कि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़े लश्कर की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर रो रो कर दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का रुख मोड़ गया। फरिश्ते आसमान से उतरे और रमजान की बरकत से मुसलमानों को वो फतह नसीब हुई जिसे यौमुल फुरकान कहा जाता है। इस दिन साबित हो गया कि रमजान सिर्फ कमजोरी का नहीं बल्कि गैर मामूली कुव्वत
اور ایمانی فتح کا مہینہ ہے۔ فتح مکہ، واپسی کی گھڑی۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ سن 8 ہجری۔ ایک بار پھر رمضان کا مہینہ تھا اور اس بار مسلمان اپنے اسی شہر مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ 10,000 کا لشکر، لیکن ہاتھ میں تلواریں نہیں بلکہ زبان پر تسبیح تھی۔ یہ رمضان کی وہ مبارک آمد تھی جس نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے رہتی دنیا کو بتا دیا کہ اسلام انتقام نہیں بلکہ رحمت کا دین ہے۔ جس مہینے میں قرآن شروع ہوا تھا اسی مہینے میں اسلام کا مرکز یعنی مکہ فتح ہوا۔ یہ رمضان کا ایک ایسا تحفہ تھا جس نے عرب کے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ رمضان کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی فتح اسی مہینے کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اب ذرا غور کریں، رمضان کی آمد محض ایک تقویم کی تبدیلی نہیں ہے، یہ کائنات کے نظام میں ایک دراڑ ہے جہاں سے رحمت الہی کا سیلاب زمین کی طرف بہتا ہے۔ وہ لمحہ جب سحری کی خاموشی میں مؤذن کی آواز گونجتی ہے، وہ لمحہ جب افطار کے وقت لاکھوں ہاتھ ایک ساتھ بلند ہوتے ہیں، اور وہ خاص رات لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں فرشتے زمین پر اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ رمضان کا وہ کلائمیکس ہے جہاں ایک گناہگار انسان اپنے مالک سے جڑ کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے اور بندہ اپنے خالق کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس آمد کو محسوس نہ کیا، اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی، تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں، کیونکہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کے لیے تباہی کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن گھڑی ہے جو آپ کی ابدی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، تبدیلی ممکن ہے۔ اگر ہم ایک مہینے کے لیے اپنی جائز خواہشات، کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو ہم عمر بھر کے لیے ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ رمضان کا مقصد صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا روزہ ہے۔ یہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، یہ ہمیں غریبوں کے دکھ کا احساس دلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ آج جب ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کیا ہم صرف روایت نبھا رہے ہیں یا واقعی اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، رمضان آ کر گزر جائے گا، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان والا انسان بن کر رہے۔ آئیے اس بار اس مہینے کا استقبال محض سجاوٹ سے نہیں بلکہ توبہ اور سچی نیت سے کریں۔ رمضان آ رہا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟